है जार दिल, बाकी है बेकार दिल, जीने के है जार दिल, बाकी है बेकार दिल। এবার তো গাইতেই হবে তাই না? জয় জয়, একটু জোরে তো আওয়াজ আসবে। জয় জয়, एक बार जो चाहे जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए, जीने के है जार दिल, बाकी है बेकार दिल, जीने के है जार दिल, बाकी है बेकार दिल। everyone, जय 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 जय, एक बार जो चाहे जवानी फिर ना आए, जवानी फिर ना आए। पल पल का मजा ले ले जाने का, जो है आज है कल तो आए ना, लगता मुझे दीवाना तू, तेरा मेरा क्या वास्ता, ऐसे न छोड़ूं तेरा रास्ता। हाय ओ रब्बा, 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 हाय ओ रब्बा। कटे तेरा चढ़ने का तेरे तेरा चढ़ते, कटे तेरा चढ़ने का तेरे तेरा चढ़ते, चढ़े आते तक उठे तब चढ़ गए, बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा रा, कंजरी कलाल कर गए, बोलो तारा रा रा। हाय ओ रब्बा, 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 हाय ओ रब्बा। तारे गिन गिन याद में तेरी मैं तो जगना तनु, रोक ना पावा अखियां विचों हमदिया बरसातां नू। तारे गिन गिन याद में तेरी मैं तो जगना तनु, रोक ना पावा अखियां विचों हमदिया बरसातां नू। ओ हो हो, ओ हो हो, शक तेरा तड़पावे, ओ हो शक तेरा तड़पावे, ओ हो शक तेरा तड़पावे। अच्छा दादा অনেক ধরে ভোজপুরি গানে রিকোয়েস্ট করছিল। আই ডোন্ট থিংক দিস ইজ ভোজপুরি বাট সামওয়্যার ক্লোজ। তো যারা যারা আপনার বাড়িতে কোনো আনন্দ অনুষ্ঠান কিভাবে আয়োজন করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না? তাহলে আর চিন্তা নেই, আপনি অনুষ্ঠানের দিন ঠিক করুন, সমস্ত দায়িত্ব নেবে অমিত স্টুডিও। আমরা ফ্লাওয়ার ডেকোরেশন, যে কোনো ধরনের ফটোগ্রাফি, ক্যাটারিং, ব্রাইডাল মেকআপ, লাইটিং এবং সাউন্ডের সমস্ত পরিষেবাগুলি দিয়ে থাকি। এছাড়াও সিঙ্গার, আর্টিস্ট ও ব্র্যান্ড এবং এলইডি স্ক্রিন, ড্রোন ক্যামেরা সমস্ত কিছু আমরাই দিয়ে থাকি। আমাদের ঠিকানা ক্ষুদিরামনগর, হলদিয়া এবং বুকিংয়ের জন্য এখনই কল অথবা হোয়াটসঅ্যাপ করুন 9332313184 এই নম্বরে।